Sa stage play aging patigayon sang talented nga grupo nga Prima Galaw sang damlaglang. Maduagon nga istorya sang Ilongga nga madre nga si Mother Rosario ilagin hatagan sang kabuhi. Let's watch this. Natawo sa pangabuhi nga kaangat sa prinsesa. Apang masking pili nga mga buhi sang simple sa pag-alagad sa Ginoo. Paagi sa Prima Galaw, ginhatagan sa kabuhi ang istorya ni Mother Rosario sa isa ka playa gintiguluhan, The Little Star of Jesus. Tuig 1884 sa natawo si Maria Beatriz del Rosario Arroyo, kanda Ignacio Arroyo kag Doña Maria Pidal, mag-asawa nga naghalin sa manggaranon nga pamilya sa Molo. Sa lamharon nga edad, nakitaan sa iya ang pinasahi nga debosyon sa Ginoo. Hasta nga wala na ginapunggan ang iya pagsulod sa pagkamadre. Bilang isa ka alagad sang Ginoo, nangabuhi siya sang simple. Nagbulig sa mga nagakinahanglan. Kagdanging maayo nga ehemplo sa iya isig kapareho. Tungod sini, gimpalangga siya sa mga tao sa iya palibot. Upod ang duwa ka madre, iya gintukod ang Dominican Sisters of the Most Holy Rosary, isa ka Filipino congregation nga nakabase sa Molo. Bilang una nga Superioress General o kung leaders ng kongregasyon, naging misyon niya ang pagbulig sa mga nagakinahanglan kag pagpalap nagsampulong sang Dios paagi sa ilang nga bulutuan. Sa napatay ang iya ginikanan, iya gindunar ang tanan niya nga panoblion sa iya kongregasyon. Tuig 1957 sa nagtaliwan si Madre Sayong, apan bisan wala na siya, padayon sa gihapon ang misyon sa Dominican Sisters. Nalipay ang mga himata ni Mother Rosario nga naglantas ang play. Oh, the family is so excited to be here to witness this. This was a very innovative, very hip production. We were really quite awed by it all, and we enjoyed it terrifically. Nalipay gid si Mother Rosario sini sa amon. We had a lot of challenges, but we overcome all of this. Sa iya mga binuhatan, hindi malayo ang sa malapit na nga pala abuton, maisa nakasanta nga Pilipina. Kagining istorya sa pagkarelihoso sang Ilonggo, ang nagakadapat idlang tatakan, approve.